एवरीवन जय जगन्नाथ जय श्रीराम समस्त को आई होप समस्त बहुत भलरे थे वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योति लाइफस्टाइल एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग ज्योति लाइफस्टाइल। रोषेईबास समस्ते पूरा व्यस्त हो जाती माताश्री आमर रोषेईबार सब कार्य बहन करुँच मो खुड़ी माने आंटी जहाँ डाके सी टे साहाय्य करुँच। आज से जो मैं गाँव जड़े दादा हेबे तांको घर को आज जीव कहीं आंटी कौन माने कौन जो दौन समस्ते खाइबा जो दिखती सी प्रेग्नेंट अच्छा से घर खाइबा जीव से आम घरे सब पूरा रोषेईबास चली पूरा जोरदार चली आम ए जाए देखा कौन कौन सब हो कौन सब रोषे हो कौन हम देखा आस रोषेया लगी पड़ी कौन कर चलती चिकेन टा हम मसला घंटा घंटी चलती मम्मी आम रोषेया अभी हेल्पर अगी बही हाँ चलो चलो कार्य कर चल चुंगम टा नब बोली से कौन हो कांदी पी गड़ी गला नौनु नहीं नौनु नौनु नहीं तू कांदू कांदे देवी कांदे कांदू ना मन तो एमती कांदू कांदू भलसे भलसे कांदे भलसे कांदे भलसे कांदे हे 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 बोपालो की कांद ए नहीं नहीं नौनु नहीं नहीं आ देबिया आइल से बाली रे बिलेई ग गथला से बाली रे बिलेई ग गथला नौनु बो चुंगम खाइ बोल से कौन होउची हैं दे छिड़ेने भी खाइबो दे हाथ बाली है छिड़ेने भी तो खाइबो आउ दबी नी म खाइदेबी मुहटी देखना से कौन होउची आंगर आंगर दु हाथ ना बाली दु हाथ हैला खाइलो ए बाली हाथ गेलु बाड़ी भी न तोते हे सुन आड़े सुन आड़े सुन आड़े सुनु सुनुनु आड़े सुनुनु किछि काम नै सब बेले खाली बाली रे नाटक करछि हे सुनुनु गेलु बा किछि काम नै सब बेले से बाली रे खाली नाटक करछि इठी आसु से मुंडे कला गरा की बोली पकैछि हैं आपण एठी काम जो बराद करती जड़े रोषे कर आउ जड़े एटा दे तईटा दे टमाटो दे मसला दे ये जो हेल्पर काम भारी कष्ट रोषे करूब निजे सब आण गोटे एमती हेल्पर काम कर भारी कष्ट लगुच कौन कर तो पड़ो ना मुंड फटेदेवे मुंड तो भौणी मैंने मो भिडियो सब देखुच से मतलब कमेंट सब कह तो कि एम सब हेल्पर काम करुच माँ मान पाखे माता से आमको कौन भावुन सब कि जानी जदि कथा टे न मानबू जदि फोन फोन देखु कि टीवी भी देखुबू जदि से डाकुवे कौन आनिया शुणी नथु ओह कि गाड़ी चोर चंडाली से गाड़ी शुणवानी कि कष्ट से गाड़ी शुणला बेलू अवश्य से गाड़ी को आम एपटे बनी सेपटे बाहर कर दो कि से जो 2 मिनट जो गाड़ीटा शुणबू भारी कष्ट लगुच दुख सब बड़ दुख आम जीवन में गाड़ीटा किसी काम ना खाली पिलाटा खाली मोबाइल देखला टीवी देखला किसी काम नहीं पिलार पाठ सातटा ना ये फोन खाली देखी देखी जीव 3-5 जीव एमतिया गाड़ी को मैंने एमतिया गाड़ी सब शुणुच मो भाया कमेंट निहती जनइब रिक्वेस्ट कर कौन कमेंट निहती कह मुझे जाने मो भाया कि गाड़ी शुणुच भारी कष्ट आउ टे तो कथार मो जेजे मामा बुढ़ी ताना मार टोकी खंड शाशुघर जाए कौन कर किए तो ताना शुण माताश्री ठार बड़ी आम जेजेमा। अच्छा मत गोटे कथा कह झील पिला खाली रोषे करेंगे कौटी लिखाई मतलब कह समस्ते खाली कहते रोषे कर रोषे कर रोषे कर शाशुघर कौन करूँ गोटे पिला देख पेंट टेक गला कि जाऊँ कड़े सी कौन हमा पाख गले तात नाई तात कौटी अच्छी कौटी कौटी दांडे अच्छी ये बोल दौटी ढोक ढोक गीत बोल दौटी ए ढोक ढोक पिए दे महुआ पानी चोरी बोलनु महुआ पानी दे 70 टंका कहूनु भलसे कहूनु 70 टंका भलसे कह 70 टंका उआ ठेणी से टोका शुणुनी मो कथा पड़ा पड़ा कौन नेबी आ कौन नेबी तापरे घसी देवी दुख पूरा देखुच के जानी सब बेले खाली एगुरा देखुची एपिसोड गुरा कौन के जानी मु भी बुझबानी सब बेले मोर फोन नहीं गुरा देखुची सीए मो फोन नहीं है फोन देखुची नहीं कि आ मु इठे मामा फोन आनी कि टिके रंगे होची ढोक 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 पिए दे पानी एटा होची हमर डीपीएस तयारी हेतला माने घर नुआ होची तो मु एठी आसी टिके रील्स टा मोर करे आ मोर रील स्टैंड तो माने मु किनिनी तो थोड़ी ना मोर रोजगार अच्छी मु किनिबी से मोर सस्ता जुगाड़ माने मो आइडिया एमती मते जति आसला तो मु मोर सस्ता जुगाड़टा मोर करिची फास्ट गाड़ी हमर भी कोंची फास्ट सस्ता जुगाड़ होची एटा गोटे करथिली
এটা ফার্স্ট করলে এটা মানে দুটিকা লগাইছি আর গোটে তিনটিকা লগাইলা বেড়ে তিনটিকা পাইলানি গোটে পতা ভাই গোটে পাইলানি সেপাই দুটিকাটা লগাই দিচ্ছি এইটা গোটে ଆଉ গোটে এপটে ଅଛି ଏ ପଇଲି ପଇଲି ଆସ ଆସ এইটা এইটা হচ্ছে ଆଉ ଗୋଟେ ଶସ୍ତା जुगाड़ ମୋ ଶସ୍ତା जुगाड़टा କେମିତି ହେଇଛି ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ ଆରେ ମୋ ଆଇଡ଼ିଆକୁ ଚାହିଁ ମୋ ଯୋଗାଟା ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିବ ସେଟା ମୁଁ ଜାଣିନି ଆପଣମାନେ ଏମିତି କମେଣ୍ଟରେ ମୋତେ ଜଣାଇବେ ବୁଝିଲେ ଏଇଠି ମୁଁ ଆସି ଟିକେ ରିଲ୍ସ କରିଦିଏ ଯେଉଁଟା ବି ଓନ୍ ଭଏସ୍ କରେ କି ରିଲ୍ସ କରେ ଏଇଠି ଆସି ଟିକେ କରିଦିଏ ନା ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଟିକେ ଭଲ ଅଛି ଗଛ ଗୁଛ ଟିକେ ଭଲ ଆସୁଛି ଆଉ ସେପଟଟା ଯେଉଁଟା ମାନେ ଦେଖାଯାଉଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଏବେ ଯେଉଁ ବ୍ଲଗ୍ଟା ପଡ଼ିଥିଲା ଯେଉଁ ଭାଉଜଙ୍କ ସାତ ଘିଆ ଥିଲା ତ ତାଙ୍କ ଘର ସେପଟେ ଏଇଟା ଏପଟେ ଆମର ନୂଆ ଘର ତିଆରି ହେଉଛି ଆଉ ମାତାଶ୍ରୀ ପୁଣି କାଳେ କାମ ବରାଦ କରିବ କ'ଣ କରିବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଡ଼େ ନୁଚିକି ବୁଲୁଛି କିଏ ସେ ହେଲ୍ପର କାମ କରିବ ୟାର ବୋରିଂ ବୋରିଂ ଚିଚିଡ଼ ଲାଗିବ ମଣିଷ ମୁଣ୍ଡ ଗରମ ମୋର ହେଇଯାଉଛି এইটা দে জ্যোতিলি এইটা দে সেইটা দে କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ ଏମିତି ଖାଲି ମୁଁ ଦେବା ରାଗ ଚୁଡ଼ୁଛି କିଛି ତ କହିପାରିବିନି କହିଲେ ମାତ୍ରେ ଛେଚଣ କୁଟଣ ବର୍ଷଣ ସବୁ ବର୍ଷିଯିବ ମୋ ଉପରେ ଭାରି ଦୁଃଖ ଯେଉଁମାନେ ବି କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ଝିଅ ପିଲାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ବହୁତ ସହଜ ଏ ଭାଇରେ କୁହନି କୁହନି ଥରେ ଆମ ଜାଗାକୁ ଆସି ଟିକେ ଚିନ୍ତା କର ଭାରି କଷ୍ଟ ରୋଷେଇ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କୁ ଆସୁନଥିବ ଏକରେ ଗାଳି ଶୁଣିବୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ରୋଷେଇ ପୁଣି ହାତ ପଡ଼ିଯାଉ ଜଳିଯାଉ ଫଟକା ହେଇଯାଉ ସେଇଥିରେ ବି ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବୁ ନ ଆସୁଥିଲେ ବି ସେ ଅଲଣା ହେଇଯାଉ ଲୁଣିଆ ହେଇଯାଉ ନହେଲେ ଖଟା ହେଇଯାଉ ସେ ରାଗ ହେଇଯାଉ ଯାହା ବି ହଉ ରୋଷେଇ କରିବୁ ସେକେଣ୍ଡରେ ତାପରେ ପୁଣି ଆଡ଼କୁ ଜାନା ସାଡ଼କୁ ଜାନା ଏପଟକୁ ଜାନା ସେପଟକୁ ଜାନା ଏକା କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ପ୍ରବଳ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ତାପରେ ପୁଣିରେ ଭାଇ ଆଉ ଯଦି ମାନେ ଯଦି ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଟିକେ ଯଦି ରେଜଲ୍ଟ ଟିକେ କମ୍ ଆସିଲା ସେଥିରେ ବି ଗାଳି କିଛି ଆପଣ ତାପରେ ସୋଧା ଆସିବ ନା କିଛି ତ କାମ ନାହିଁ ଖାଲି ବସିକି ମୋବାଇଲ କେଞ୍ଚୁଛି ଆଉ ପାଠ ସାଠ ମାତାଶ୍ରୀ ଆମର କଷା ଟିକେ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ଟିକେ ଖାଇବୁ ଆଗ ଟିକେ ଚାଖିବୁ ଆସ ଆସ କାୟା କାୟାଟି ଗେଲ କାୟାଟି ହଁ କାୟା ଯାଉଛୁ ସେ ଆଣ୍ଟିଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବାକୁ ନେଇକି ସେ ଜିତି ଗାଡ଼ି ଆଣିକି ଆସୁଛି ମୁଁ ଏଠି ବାହାରେ ଏଠି ଅଛି ଆଉ ଏବେ ଯିବୁ ଏବେ ଯାଉଛୁ ସେ ଗାଁ ମଝିରେ ତାଙ୍କ ଘର ପଡ଼ିବ ଯାଉଛୁ ଯାଇକି ଦେଖାଇବ ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଗଲାଣୁ ଏବେ ଯାଉଛି ଭିତରକୁ କ'ଣ କେହି ନାହାନ୍ତି ଦେଖିବା ଏଠି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଲି ଯାଉ ଠାକୁର ପୂଜା କରିବାକୁ ଦାଦା ଯାଉନି ଠାକୁର ପୂଜା କରିବାକୁ ଆଣ୍ଟି ଆଣ୍ଟି ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଯାଉଛୁ ଦାଦା ଘରକୁ ରିଟର୍ନ କରୁଛୁ ଯାଇକି ଖାଇବୁ ଘରେ ଗଲେ ଆସିଥିଲି ମାତାଶ୍ରୀଙ୍କୁ ଡାକିବାକୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ମାତେ ମାତେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ମାତାଙ୍କର ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାହିଁ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଭୋକ ଗଲାଣି ଜୋରେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ମାତେ 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 କୁଆଡ଼େ ଗଲ ମାତେ ମାତେ ଏପଟେ କ'ଣ ଯାହା ଆବାସ ତ ମୋତେ ଆବାସ ତ ଭଲ ଲାଗେନି ରୋଡ ସାଇଡ୍ ଦହି ପୁରା ମସ୍ତ ଏଠି ବସି ଖାନା ବିନା ଚାଲିଛି ବୁଝିଲ ଖାଲି ତ ହଁ ହଁ ଖାଲି ତ ହଁ ହଁ ମନେ ପଡୁନି କି ହସା ଇଏ ଜାକି ନା ବୁଲା ଜାକି ଓଇ ଓଇ ତ ତାଳକୁ ସେକି ତ ଆଳୁ ବାହାରି ପଡିବ ତ ତାଳକୁ ସେକିବି ତ ତାଳକୁ ଶାଲା କୁକୁର ଆମେ ଖାଇବାକୁ ବସି ଗଲୁ ଆଉ କେହି କ'ଣ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଆମର ଏଇଟା ଚାଖେଣା ଏଇଟା ଚିକେନ ତରକାରୀ ଆଉ ଭାତ ମୁଁ ତ ଅଳ୍ପ ଖାଏ ଆଉ ଚାଖେଣା ଆମର ଟିକେ ଦଳା ହଉଛି ଟମାଟୋ ସହ ଲେମ୍ବୁ ଧନିଆ ପତ୍ର ରସୁଣ ଲୁଣ ପଡ଼ିଲା ଲଙ୍କା ସବୁ ଟିକେ ଦଳି ଚକଟିକି ଚାଖେଣା ବାଡ଼େଇ ଦେବୁ ଚାଖେଣା ତ ନହେଲେ ହବ ନାହିଁ ଆଉ ଖାଇଯା ତାର ଦଳି ପାରିଲେନି ଆଣ୍ଟି ବସିକି ଦଳୁଛନ୍ତି ମତେ ଆଉ ଦେଖାଉନି ଓଫ୍ କି ଟେଷ୍ଟି ହବ ପୁରା ଚାଟି ପକେଇବା ଆମେ ଏଇଠି ଖାଉଛୁ ଆସ ଟିକେ ଖାଇଦେବ ଝୁଳ ଆମର ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲାଣି କି ଆମେ ଆସିଗଲୁ ଏବେ ଶୋଇବି ଆରାମସେ तो हे यूट्यूब फैमिली ब्लॉगटा को मुझे एंड करुच्ची आपण मन जब वीडियो भल लगे तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलें आउ देखा नेक्स्ट वीडियो रे जाऊँगी जय जगन्नाथ टाटा।